Jorani kok panda nani bagi nasi tongnai kapang ni joto takde bukcolo pilihan kakak hamia faro tini jorani kok panda tini 13 tarik Mei 2024 साल mari tini kisah kok kolok sawan henyo kisah sekang baria paimung jorani kok panda kok toma kotor man angkuk man itu boi pajak mani bagai tini fil char fil cicar loksoba chongbari ni mane brei berem ni chongbari tini bud naharmung mane tai kisah kok wanji bai kok roi sapoli samani hingga taklai bai hingga 18 tomo loksoba chongbari ingi tongo o jorao ingi tongmani bisingo wai tabu bai ke mane fil brei ngata u 19 tarik April o waisa 26 tarik o waisa amai khainai thangnai sal tarik kisa hingga tini ke 13 tarik o khai fil brei ko nahajak mani ta 12 tha ganangai tini fil brei je loksoba chongbari ni election board nahajak mani 96 ta asuk thaini board wngkha asuk thayo o 96 ta asuk thayo board mani bisingo candidate tongkha 1717 জন বর্ণ বাতাইনাই তিনি এনকো ইলেকশন wngkha ইনকাই ইলেকশন नि बागैनाय तिनि तिरपा हास्तेनि हास्तेफा bo bahanyo board rwkha bo hingkai tini rajyapal bo bihingno logio tuino Indrasena Reddy nalo board rwkha Hyderabad ni Malakpet ni Selimnagar GHMC community hologo bo board rwkha hingkai board mani bo phungni 7 no thangai board rwkha তাই বোর্ড মানে ওলা বসাই খানারকা বোর্ড শুধু অবচিনি অধিকার সিমিয়া যতদিন কাইসা বার জাহনি চংইনানা নাংনাই বোর্ড যে জেসকেপান মার নাই অবচিনি অধিকার আপনি জেসকেপান মার থাই নি বসাই খানারকা গে ক রাজ্যপাল নি ববনি বখাতিনি অ কক্তমা অংখরে ফেমিনি কক ইনকাই তাই কাইসা খাবন তাতে বখক চং তিনি CBSE Central Board of Secondary Education ni result bekha madhyamik tai 12 ni kai CBSE o je kokbrok uronai rok ba bahing jak baikha saimia khota jotei जों interview rok na chai to gano je borok CBSE o kokbrok subject nanai rok kitsa korong bai yang bai ngkai ti CBSE je result mani 10/12 ar ni bisingo total pass mani hingka percentage 87.98% pass wngkha hingkai fail wngkha 0.65% hingkai tai rok back rok phaibe ke abai rok manhata hingkai tabo class 10 no hingkai pass mani mari 93.60% hingkai taklai bari rok no kabangko madhyamiko pass bangkha sala rok Kishan kharnai board bisingtei saimankha Tripura Board of Secondary Education ni result hingkake उनको बोर्ड नि जे प्रेसिडेंट नि बखाक्तै थानायो सालकिया सकang उनको खाता नायनि जेंफ्रो सामा हंगाkai बसकांनि 20 तारिख मे नि सिमी 25 तारिख मे नि बिसिङो रुइ मानो जदियो CBSE बोर्ड नि रिजल्ट भान्यो मिया उनको 12 तारिख और ना हिमाना मिया तो सानदे हंगाkai तिनी उनको रजाखा मोटामोटी काम पाइजांनो त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन नि भान्यो बसकांनि 25 तारिख बिसिङो नो रिजल्ट मानि पाइबेना खाख्लायो डिपार्टमेंट नि सामु हुमुनि बखाक्तै साइमान हमानि कक न इंका जरानि कक पान्दाwo कक तमा सामानि kasar kasar नरनो आं अपडेट बरनामो चंगो तामनि हिमा टुं लाइमानि ओखेबो बेलाइखे मार नि तंखा इंका टुं लाइमानि न तुइ बाहान्यो काइसा कक त मातंगो हासिनि करं करं जागाव न बेलाइखे तुंगो सालखे रो मैनाय वातै वावो हनि पानो तुं मानि बेलाइखे गबांखा तुइ दंगो आबनो कातिरनान बागिनाय साकतु काहाम तनान बागिनाय साकदु नायखुंनि बखाक्तै किसे किसे साइट मुदो तो किन्तु जत कामियाम जे थांमाननिया फानो आमाय जराव साक्का हाम तंनानि बागिनाय लेबो बुति नोंदि थान्दा चादि साकलम तंदि सातुं तांखदि एबा बाक्सा गंनाय तामो सान स्ट्रोक तुंगमानि बागिनाय स्ट्रोक नि मानो आबो हाय जोंजाल तुं खांखेन बरनि तेब रोगि बेमार बाङै मानो आबो नगनि अंखया तंखेन जानाय बर हस्पिटालाव थांगा हांगाखेन जानाय जे बरक सातुङो बेलाखे हामियाक लाय थानाय र गाके ताबो ORS रक आकरक ताइ डाक्टर रक सामानि तिनो नङै चावै दंबायदि साक नायजोंनानि ता कर बायदि इंका फारिके जरानि कक पान्दाव तिनि काइसा कक्टर मा कक माने बिसिंति सियांगानो आव लुकुरगनि जोंजालनो जे बरक रुतुकनाय बरकनो साइमानो ताइ रुतुकमानि न साइमान मा सिमि इंया बनो साननानि नांगो आबाइकेनो CPIM नि सिक्ला बेदेक DYFI TYF
tai TSU by SFI kathalai tini NRHM ni thaniwo tamo National Rural Health Mission oboni bising tinai je director bin thero deputation Wngkha tamni hinba Tripura hasteo kefek manai chalainai phekjaknai manai chalainai tabuk bo gobang ma borok nogo tongthuknyo bihi bosa buma bufano koi tongbayo jalari tongbayo satok tongbayo rang sano manai khoglai mani emon chorom porjayo thangsoika babasa phasing drugs ayarok to jana muna thungi to derlai tongo aron bising jana muna sanai ei tamskomo drugs sanai rok ga tabuk ranga jina krei o buni sorni manai khogo sikok jeng plai thangsiu buni rubber ni scrap khogo inyake buni rubber ni seat kogo inyake nok ni bufani pocket ni rang khogo inyake bank ni rang khogo inyake sarkar ni mani rok khogoi phalai tonglai mani rok belai khewar ma singsa hojak tongbai jadi tabuk ni bridge rok belai khe lokong thangbayo hani kok to mamano bridge rok ni sorok sude se khogi rok phallayo hne khanao aba hai rok ni Rwkha khaiya bagai jo tumuno cherai ko adang masia rok aro tamsanai shokti sikla shokti rok bridge rok bathalai tongo hukake dor kitcha chinta khaji bora sorok da khok nai tong ab kisan dor khodak baji ko mahai ke nugui tongi bo sarkar ni bakhaktai corona jorao khale pura lama ka suisi test khaibaisiu kami thangai si test khayo tabuk si o je kefeng mani chali ma hangkai tamangai khaija Wngkha obono wana mani nukjak sijak lukurong ni bagai tamni himba khoroksa borok drugs sakhangke swabik babe borok inject khaikangke AIDS bemal soroi thango Tripura o thanai salkia sakangni je report World AIDS Day ni dino 1 তারিখ ডিসেম্বর thanai 2023 ni aproni report onujai je percentage Tripura haste o H Wngkha o H ni o H mani bisingo je tamskomo je drugs sanai rokni bisingo H member 60 থেকে 70% hai borok Wngkha ke ar H ungjak borok bo drugs sali ahni himpano bo binsau to H tong thakablena bo sarkaro bo nukjak yangi tongmano sarkaro nukjak khangke borno H samnani bichar jaknai kintu nukje yangi tonghuka bokuno keu bai go tamjane physical relation tongmano keu bai hamjago hni tongmano angka abahai joraro bini basa botui bihik basa je borok kaham tongnar H ni thangma obake belai khe danger ni tongo a jorao kintu khorangti salai kebo kari jorao phano DYFI SFI TSU rokti samani ab belai kaham ko NRHM rok koita jagao sarkari bakhakti omhai rehab center khlaijak boro hamrani char sai tokjakha Wngkha aborok tangai khaijak ngai tong dati khaijak nang thung tai rehab center koika tongo jagargo buo togo abhaingo tai illegal babe baksa raija sa tai sarkar no haino ghost to soi baksa haino nokol certificate sanamai ri tongnai ko rehab center ni tongnai tongo borok ulta drugs sar uise tai bo bulai tok lainglai silete padanglai tongnai mani bo kok tama kasai tongo abno tini sai thanarka DYFI TYF tai TSU SFI Farike porni NRHM-O deputation di mani ulo samani kokno tini joran kok pangda puila kasai phaika tami himba o jongjal jeng nuguni tongo saya hangka ke sugya sanai nyongga jeng masao obono kasai phaika kok tamawo sini haste Tripura o nesa samogri tablets yaba omo hai man thongmani mani asake kolom thangkha जों सरकारि तथ्यनि बिथिङाव नुखा जोंनि हास्टेआव नेसा गोलगै गोबां मा युथ्स गोबां मा जुबक अकाले बरक थैथांना नांखा अमाहाय पार्टी मोनसेनि मकल क्लाइखा এটা অমহাই জরাও কিছু সুবিধাবাদী বরক প্রশাসনनि সুযোগ না হাरै হ্যাঁ প্রশাসনের যে দল রাজনৈতিক দল বনি সেপছাপनि সুযোগ না হাरै নেশা মুক্তি কেন্দ্র খুলকমানি जों नुखा ফেবাও নেশা মুক্তি কেন্দ্র বাহাইকে খুলক জাকা বতিকাই খুলক জাকা আবকি সঠিক পদ্ধতিতে খুলক জাকা আজাগাও সাইকোলজিস্ট তনানি কক তড়ে তং ফিজিওথেরাপি তনানি কক তড়ে তং হ্যাঁ নানকুক মানি যে ডক্টরস রক তনানি কক বংনি সহযোগিতা আর মাদে মানথ আবো তাবুকব তিবরাজন বরক সাইমিনিয়া ইদানিং সং পত্র পত্রিকানি বিসং নুখা অমহাই নেশা মুক্তি কেন্দ্র যেখানে বেসরকারি নেশা মুক্তি কেন্দ্র রহব বরং হামনে হিনি থাঙো ফেবা বরক কুথিনি কিবিল ফায়ো হামিয়াংনি কিবিল ফায়ো মানসিক নির্যাতননি কিবিল ফায়ো অবন বিসং তাই বকট সং কক তোমা অব মানখা অব তাবুক এক ধরনের ব্যবসা নই দংহা অভিভাবক বিভিন্ন কায়দে বিভিন্ন রকম ভাবে বসার হামিনা বাকি বত তানজাও সেন্টার রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফিয়াবা জাগো মুটা অঙ্কিনি রাং এনে নাং ওই সং তাবুক এনআরএসএম নি যে মিশন ডাইরেক্টর
bini thani sing phaikha je Tripura rajyo koita rehabilitation center tong সরকারি ভাবে abono প্রকাশ খানে নিংথন নিয়ম নীতি মানেই যে পদ্ধতিগতভাবে ডবল চালুজাগৈ দং অবাবো সুজানা নিংথন তাই ত্রিপুরা রাজ্য যে নেশানি হার বাড়ি দং মানে abono নিয়ন্ত্রণ খাইনা বাগৈ মিশন ডাইরেক্টর নিসিনি সং আবেদন নারগো কয়েকটা পয়েন্টস তো সংতিনাও যাগো ডিওয়াইএফআই ডিওয়াইএফ এসএফআই টিএসইউ চারটা সংগঠন যুব সংগঠন ছাত্র সংগঠন আর ফাইকাসম হামবাই একটা ইস্যু যে গোটা রাজ্য নেশায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে, এমনকি স্কুলের সামনে এখন নানা ধরনের নেশা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। প্রশাসন সম্পূর্ণভাবেই নিষ্ক্রিয়। নতুন প্রজন্ম যুব সমাজ ধ্বংসের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছরে গোটা রাজ্যটা নেশায় বুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা NRHM-এর এমডির কাছে দাবি করছি যে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। গোটা রাজ্য নতুন প্রজন্ম যুব সমাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে শত শত লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে দেশি বিদেশি মদের দোকান, আর রাজ্যের প্রতিটা গলিতে নানা সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে এবং তার পেছনে কারা যুক্ত এলাকার মাতব্বররা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত। মানুষ মুখ খুলতে পারছে না। ফলে এখানে প্রশাসন এবং Gayor Wngkha SFI DSU rogni DYFI rogni chobani kok au obobo nangmani no tamni hinba sabni nukhungole drug saoisa sabni bosongle deraoisa রাজনীতি বাবে থুং বা NGO রক বাবে ফারুং NGO রক নিলারকে রাজনীতি বরনো মা খাইলাই যাওখা রাজনীতি বরক আন্দোলন খাইমে নিগাকে যে সরকার বরক লাসি জাগিনি উল্টা গ তামসারে খাইয়াসিং ফিরো আবগি NGO রকতে সকানি ফাই নামন নম হাই সামু হুমু রক চিন বরন বিসিং NGO রক ডেপুটেশন রক তাবো গরি ইনি দমনি নগজই দং মাংলিবো তাবো কে ফারিকে খাদমান তে কাইসা স্কুলনি এডুকেশন সিস্টেম রক বেলাই কে হামিয়াঙ্গি দংখা যেমন বাবুসা ফাসিং বিদ্যা জ্যোতি হিনি স্কুল খাই রই বেঙ্গলি মিডিয়াম পড়ি তংনাই রক আসুমসা ইংলিশ মিডিয়াম উং থামা বাগै যেমন পড়া বখরগ হাবিয়া টিউশন নাহাদানি বাগै বং বাগै রাং কरै হিंगाके आबाहाय रक स्टुडेन्ट रक बाक्सा स्कुल फाइने मजागिया एबा आबाहाय रक बेलाय के जों दालो कलाय तंमायखा यां फोरोंनाय रक बाहायनो टीचार करै गाय आबाहायनि बागैनो बरनो दाति दाति खायनाय फोरोंनाय गोबां मा सेबुक्लाङै फानो सल्युशन खादि इया केरों सोंनाय रकनो उंगो इंटरेस्ट बाय जोदाको क्लास खाय फानो उंगो तेबो इंटरेस्ट खादि क्वालिटी एडुकेशन टु बुदि इया के बांग्ला मीडियम बा कि मीडियम बाय फान परि देहि दाबि खालायखा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बरनि बखाखै तिनि शिक्षा भवन बसकाङो अफिस लेनो खादवान फुरुक लायखा ताई जे डेभलपमेन्ट नि मुङै स्कुल नि को जे फी रक आकरक नामानि आबनो मा मथागनाय हिनि लायखा क्लास 1 नि सिबिनि इंग्लिश सब्जेक्ट जे फरायनाय नांनाय विद्याज्योति स्कुल लगनि सानमुक्ति सलायखा फारिके एडुकेशन नति नै चबा Wngkha तिनि हायनो हाय ताई कुबुनि बरक चिनि रिजनल पार्टी रक खायाफानो किन्तु अबाहाय अर्गानाइजेशन रक खालाय तंगनि मांगफ्रि कासाय फैका चिनि कक्टमा थुमपालिबो AIDSO ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মাননীয় শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আমরা এসেছি। আপনারা জানেন যে 150-র অধিক বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে আজকে পঠন পাঠন একদম লাটে উঠেছে। আমরা খবর পাচ্ছি যে ছাত্রছাত্রীরার মধ্যে একটা ভয় আতঙ্ক কাজ করছে। কি ব্যাপার আপনারা জানেন, সরকার আচমকা ঘোষণা দিয়েছে নবম শ্রেণী থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করাতে হবে। এটা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত, এবং হঠাৎ করে এরকম নবম শ্রেণী থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা যদি করে তাহলে শিক্ষার উন্নতি হবে না। আমরা দাবি করছি যদি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজিতে ভালো করে শিক্ষাদান দেওয়া উচিত এবং মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হোক। কারণ এই যে হঠাৎ করে হটকারী সিদ্ধান্ত, এর দ্বারা বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরা আজকে অশান্তিতে ভুগছে। তারা ফিল করছে যে তারা 9 থেকে কিভাবে ইংরেজিতে পড়াশোনা করবে। এবং তাছাড়া এই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে আরেকটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, এই যে স্কুল ডেভেলপমেন্ট ফিয়ের নামে ছাত্রদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে তারা আজকে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। কেন? সরকারি স্কুলে আমরা প্রশ্ন করছি এটা কর্তৃপক্ষের নিকট এবং গভর্নমেন্টের নিকট যে সরকারি স্কুলে কেন স্কুল ডেভেলপমেন্টের ফির টাকা ছাত্রদের দিতে হবে? বহু ছাত্রছাত্রীরা আপনি শহরের বাইরে গ্রাম অঞ্চলের দিকে নর্থে সাউথে বহু স্কুলের ছাত্রছাত্রী এই বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ডেভেলপমেন্ট ফি জমা দিতে পারছে না, যার ফলে স্কুল থেকে তারা স্কুলের পাঠ্যসূচি অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না। তারা স্কুল থেকে বাধ্য হচ্ছে বেরিয়ে যেতে। এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। সকলের জন্য শিক্ষা দরকার। তাই আমরা দাবি রাখছি আজকে মূলত
মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং 2 নম্বরটা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে প্রথম শ্রেণী থেকেই ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেকটা স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং সরকার সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত নখরা খাবার তাদের বকসং স্টুডেন্ট dog ni bagi bo cinta khayen nango cin borong ni bising o buni borong bising palthung education no sungno soi lama tlangnai phan jugalinai tai chung kono sam khajani ke chukjak ni bachanani bagai আর তাই টুকিটাকি কক তোমার বাং বেসের বেসের সাইথানি হিনি ওয়ানসগো খাবন তাতে বুকসং বিশ্রামগঞ্জ তাবো তো মোবাইল কতর পালিয়ে মোবাইল কতর পালিয়ে সেলফি ফটো তিসালাই জানি আবার বেলাইকে কমন সামুং আবার তিসানা থাকলে তিনি রেল সাখানি ক্লাইমানি কক্তমা বিশ্রামগঞ্জনি আদিবাসী কলোনি আমচাইও রেল চলি তংমানি জরাওনো ফটো সাক সাক বোনানি হিনিয়াই সেলফি নানি হিনিয়াই ফুরো ক্লাই থাङै সাক দুখमांखा सन्दीप आचार्य मुङै 21 বছরনি सिख्ला बतिनि दिपरा आगरतलानिसिम उदयपुर थाङै तंनाय ट्रेन बाय बिनि बुमा बाइकनि खायनाय त्रिपुरा सरि मन्दिर त्रिपुरा सुन्दर बताय जाव थांमानि बयजोंनो सामा रेल चलि तंमानि जरन मोबाइल फुने बो बायरानि फटो तिसि तंमानि आजरन बक्लाई थाङो ओला आमचाइनि फायर सार्भिस नि बररंनि चवा चवा बनो पुया प्राइमारि हेल्थ सेन्टर तलाङि थांजागो ओला स्टेशननि ट्रेननि अंखरिनाय स्टेशन तम नेक्स्ट ट्रेन स्टेशन अंखरिसे बिसमगंज हासपाताल बिन मा फाइसिओ अब हाइकेनो बेलाखे साकदुखु मानजागमानि बायबनो बिसमगंजनिसिमि जिबि साकनायनगो ड्राइभार ख्राइजाखा हायनि सेमानखा यां ताइकाइसा कथैमान मानि कक्तमा बतंगो हरकुथुगो मिया चोराइबारि थानानि शनिसरा बाजार आमचाइनि बाहायनि खरकसा बखरक हामताया आबाहायता कबर ड्रप आबाहाय बोरैनि कथैमानखा हासपाताल तलाङै बरनो धर्मनगरनि फायर सार्भिस रक्लां लाइखा हासपाताल आरो न साकनायनि रक बोरै न थैजाकसि नै साइखनारका यां तेखे जागा कथैमान मानि कक्तमा गागा धर्मनगर थानानि हापलं सराव काइसा मेन्टली डिजिज न बखर हामियानो बिन कथैमानखा कुवा बिसिंग फायर सार्भिस थांमा खसाइका थैनि मुं निरंजन नाथ बनो पोस्टमर्टम खामानि हलो नकि बरंनि आगो याफारि रजाखा फरिका अबाहाय थैले मानि कक्तमा ताइ काइसा ते वानामा सिंसा तिनि काइनि जागाव बेलाखे थैसासार रखाय तानलाई गमानि पातिमु कतर पाति मानि कक्तमा कासै फैका अब Wngkha काइसा Wngkha काइ तामो गनि उदयपुरनि आरके पुर थानानि बिसिं खबजागनाय आरएफ तिलाव उसी बाबुल दास बरं बथां सयगा कक्तमा Wngkha के रिसि तैले मानि न कितिङै न बो आशिष देहनि मुङै खरकसा आरएफ तिलानि न बो काइजाक मानि फुरनिसिमि न बिनि बिहिग न सगांबारि आसिमि न कयसला गनां हनैनाय रिसि तैति वालाय मानि पाइथाक जरा बो नि बखर हामते Wngkha हाइपा न मिया हरका आसमसा बिहिग थुइ तंमानि जराव न तानै बसला चला बाहायनि खरकसा तंग फियाबा बसानो तानलिया अ बिहिग न तानैनाय बथारका ताई आबुनि यागोल खारना हनैनाय मानि न पारन बरक आइसुक जराव कबा रम लाइनाय नारगै पुलिस न रिरो हरमानि कक्तमा के रिसि न तै बरक असुक जरा थाङै तङै लेखा रिसि आबो मुकुम तै कोनो प्रमाण करै आबा हेगलाय मानि बचिनि बागै बेलायखा चाया अब काइसा हदानि काइसा बिसाय अब बाय बरक गोबां मा काग्लायो फैलायो बोलायो तगलायंलाय दङ किन्तु बेमार न ताम खैया काग्रनाय बेलायखा वानावा सिंसा आबनो तैने फरिका पातिमनो तै पुलिस ताम साइखनारका खानालायनि बेदि आबनि यागलो तै खरकसा रिसि न तै तांलाय मानि कक्तमा तंग खैया फावो। तो एक लेडी हैं, उनका नाम है नमिता दे और अक्यूज जो है अभी वो हस्बैंड है, आशीष दे उनका नाम है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ हमारी टीम पहुंच चुकी है और प्रॉपर जो फॉरेंसिक टीम आके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। अभी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन कि ये इंसिडेंट के लिए क्या रीजन था, मोटिव, वो हम पता कर रहे हैं। अरेस्ट हुआ? हाँ, अरेस्ट हुआ है सर। जो अरेस्ट हुआ उनका नाम क्या है? उनका नाम आशीष कुमार दे। क्या करते हैं? ये एक्चुअली ये जो रजाई सिलने का काम जो है ये काम करते हैं। कैसे मारा इसको? ये एक्चुअली जो मर्डर हुआ है वो तो एक दाव से हुआ है, वो हमने सीज कर लिया है और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि रीजन क्या है इसका, हम पता कर रहे हैं। মানুষ বলে পান খেতে বেচারে না, রাস্তাঘাটও বাড়িতে না, বিভিন্ন নামে নানান কথা কও কি লইয়ারে বাড়ির ভিতরে ঝামেলা করে। হাজবেন্ডের নাম কি আছে?
আমি তো বলতাম না মা করবো yang abahanyo tai kaisa pati mung pati mani ke khwai am sayo abhe tini sarik dam tham joraono kok tomao kasai phaika onop sen mungoi borok khorchao bahai bokhor kisa hamtayano bihingno risiti nai kok tomao bahai kasai phaika pati mung kai tini bihik bai risiti opti no class hoba salai no thangnai bo pai nai kisa ham hamai jongoni o khebo tai sa risiti nai Wngkha tini taisa bini Wngkha joya bai onup jehetu hisangnai joyani buha bun mama soro bahai phai yakoi salai paikha kok salai tanio saimankha je mane kok Sabjakkha je bosai bo bokhor bisi hamtai angkeba bo bihigno bothar par mano la horogo abui bon nogot langi to nigra sinai ike bichar pai nai bihig nogo সাজুগি সিটংইখা মানে রি রকানি সুমি টংইখা তা থাংসিনাই হनै আ জরাवनो অকুলটি থাঙে বিহিনো দাবাই তাनै 10টা সেলাই নাংখা বখরগ হাই তানমানি থলে থিলিয়া কিন্তু উল্টা অ থুইনো নগৈ বসাজগমো তানমান নগৈ বিচার পাইবো পাইয়া নগৈ বসা মারিনি আমহাই তমুর নগৈ বুফা হার্ট অ্যাটাক नै জাগানো থৈকা নিরলাল नै খরকসা Wngkha obo kaisa hodani khub hamia sitra bemar risi ni bagino kok banglayo khe tanglai khe bui ko borok kahamsa সম্পর্ক বাইলাyo tai borok khorongni ni dartei no bosabotei ni bobishot sesongo borokni nukhungni walai mangbaino tabok kamini bichar khairokbo mosniya totini kok masao kok sitra kok bihia abo hai ro kaisa kusurokno abo hairokno khukti lai monogi lai nen rokbo nangmani kintu sini hodao oborokno belai khe bokhorokti se basai tongmani bai sini borok tek tomani tongo kost tomani tongo nukhungbai tongo abogino abo hairokno yakragnani belai khe dorkar tai abo hai kok tumarok khana kangkhe belai khe wanabo sini hodao bosokse khaijangnai tong buile sungjarni tamo no naituna tongkho tamo khe chung gatal snami mankho onnogroho bahige tongiman abro sai toklai sinarkho hodani chikon kokbanyo walai jonglai hanyo kaglai phuilai englai nai sapaya englai tonglai hanyo se aji mungkrei hanyo se lama krei chabi income krei lai seglai phuilai tomo jorao tai personal problem tilebo omsuk je kotor khnungwa bagino desh unnoti India develop India abahaino phatarokni harok Wngkha abahairokno kono problem ungni bagino tabok bui develop ungni tongbayo abahai chikon mokolbai nugya manai ondo bishas niakhe ko সংস্কার abahairokno logibo bokhorgo rui tongbaino jeng hamkraingya hadi hano hanya lewano je obo Wngkha kai khwai amsaini patimung khnainedi o mangpli kisa মানে কি নিয়ে অনেকদিন ধরে হাত বাজার করে না তারপর গাড়ি ঘোড়া চালা মারধর করে আগেও হয়তো বিয়ের পর থেকেও ওদের সন্দেহ করে তারপরে বিয়ের বাড়ি চাইতে দেয় না ঘর থেকে বাড়ি যেতে না এই নিয়ে ওই ঝগড়া করে এতদিন করবো ওর বাচ্চা ওই 5 মাস হচ্ছে আর এর আগে আমার মারধর করছে বাচ্চাটাকে ডাকতে মারধর করার পরে কেস করছিলাম এবার 5 জন বইয়ে বাড়িতে আনছে 3.5 মাস হয়েছে বাড়িতে আইসি মানে আবার মারধর করে বাড়িতে 5 জন বইছিল বাড়ির থেকে আয় আমার বাবা তারা আদালত থেকে মেম্বার বইছিল শেষ করার লেগে আমি শেষ করছি আমি বাড়িতে যাবো না আমি যাওয়ার পথে আমার মারধর করছে নাম কি তা তোমার আমার নাম জয়া বয়স কত বয়স 20 বছর আর স্বামীর নাম Wngkha বাড়ি উত্তর দুর্গানগর তোমরা বাড়ি উত্তর দুর্গানগর না বাড়ি আগরতলা hodani sitra tomung patimung abahai tebo patimung kotor ma tong khani ya khawa park ko berai le mano kitingi nyai kaisa kotor ma kok toma kase family a kok toma salani segang kisa kok thum ya parana tini uttor jela ni bhangmun mane uttor tripura ni bhangmun no uttor tai unokoti jela ni kami hamkrai nai khung ni হাবাফাং অফিসারক বাই তিনি মালাইখা চিফ সেক্রেটারি জেকা সিনহা যদিও তাবক কোড অফ কন্ডাক্ট চলি তমন বাকি মন্ত্রী গাছক প্রশাসনিক সামুং খাইমিয়া অজরাবো যে চিফ সেক্রেটারি আবাহিরকনো সামুং খাই দङ সিইও রক ওংকাই ককথুমতাই হুকুম নাইখুংনি অফিসার কিরণ গিতে তাই কামি হামক্রাই রুরাল ডেভেলপমেন্ট नि जे तांक्रा डॉक्टर संदीप राठौर याकबारा तां उनको ऑफिसर कुंटल दास ताई
jela kaini angko hangkorfa DM tai alaida hangkorfa songrogno tinai tini joto blog ni video rogno tinai kaisa kokcha mungkan panda khlaijaka baskini samungabno bagai au obahai belaiken nango karon montri rok to decision simisi na obor policy making simisi khayo kintu amna implement khani hingake i officer rok no borok direct se thangini ma bai belai kaham nongkha obahai keno aham tanya hamprai no hingake khani nango yang hasil montrokra hambaya farka beskang ni 14 tarik Mei ni simi 19 tarik Mei Singapura pera gota tamsa swimming engkai aba herok no tini city para swimming world series o Tripura ni Manjakkha Samir Barman tai bini drai khoroknoi bor batai mungo ungko jehetu sujug mangkha aboki tini montriokra bai bahai malai khe bini quarter ro engkai malai mani bai montriokra borno khaka hambo yapharkha obo koktuma chini yaphawo kasai phemani pharikai obno karibo jetung flamani abo to tontongo Hingga Purbo Tripura Lok Sabha Kendra ni returning officer dai dolai ni jela sasok gota hangkorfa saja wahid tini gona tuisani SDM habanogo strong room rok berai nyai bekha aro toni jak buni bodroi paijak je gorok kai Raima Beli Bidan Sabha Kendra ni Chongbari Mondoli ni je EVM rok no kaham kerna tong thangi nyai kha aro to security tag dijak no returning officer saja wahid o ko strong room no krak nai mathang toni nai jagi tong hni rogo abo nai kha abo kari bahaino aro ni bar jaman jak chongbari dagi phangtai thungrung bodol ni ojar rok bahaino kok salakya kok mo thunra rok bo sawi khnarka je dolai jela ni joto strong room no bo thangi nai besek sap sutra tong abrok nai kha porika hodani tekha sitra kok to marok no chung nailewana hodao to chung kabang ma ko tomung chamung tongo bunga buha song aji layo bosabote yo charna bagai nyai thangnu thokhaini bagai kintu gabo kaisa hodani kaisa abo kaisa jengjalangi basakha lekha pora rok sekangi manja competition jesek na nangmani ingya ngi tongmani uklogo obo karon amno kari bahanyo borok rok ha sakao tabuk je tamno sare amno especially abo gorok sawo global globalization o kota desh ni unoti ngohni mani logi logi o a unoti ke boni bagi nai hamya bo ngi tongo a kok ang sanan nai ma hanga ke chini borok tabo kathang tongnai ni bagi nai logi o just ke par tabo borok siklang ke ba kaisa lekha pora mang khang ke no boni yago manthung ma yathung mobile smartphone nini branded di chung amno kare bini bike phano gari phano ba bini kaisa chosma gogos bini camera aja manai kaham abo kaisa bo suru bini tongmani abo samungo nango am haya abo tongma bini kaisa fashion abo tongma kaisa bo ganang hni hinjago abo tongma bo buni mokol ni nojor klayo abo hinyo kaisa fashion ni wan sogi nai tei mani abo kaisa loi logio abo haiti mani logi kheno mani thango bore obo kok tini kok tuma ma saka tamimba kaisa sitrapati mungpati thangka je park ko berai ni rok ni bisingo park berai ni borok au lelana nango nobar kachang nogomang hop tongi manya rogi ngo kintu fatara ko berai khebo khawa khaksang manu hne park sanamjak mani phebo o park rok ni samung hum rok tabo kisimisa judangai thangbai kya sala sikla bori sikli khogi malanya ni jaga se sanami tonbai sio o park rok no je khogi tonglai mani abo ulo belai khe kotor deramu mobile tilayo photo bojak layo viral khailayo sikri layo kai paithago physical relation na bhairok bonglai thango bohoktor layo unya hangeba ko ulo blackmail khlailayo kaglayo joli layo obro bo kaisa jeng uslui tongmani uklogo kaisa part chini bokhrono soike jodi brain kaham ge thebai mankha yang yawi obo hai sai salsani laibo kaham phaini hini wan thui khanya rok ge baksa success kaham no manai tongbayo nini kotor kuchuk beramo pori tongne roga koro hingangkai bini wan chuma se yang bo kisa oro bo kisa thigiri bai kha ge bosek bangthina ba geneng kaisa jagao nasi achievement khanya ni bagi sekang achievement aboni ulo life setting hini gangkai bui kabang ma borok no juda samung khai success bo ngi tongbayo tini kok to mano ang sanai ma kenor kisa kok kolok khnai ya kaisa kok silcha mung kasai phaika Kollanpur ni khorokcha umor sogya bukhuk Kollanpur ni khorokcha umor sogya bukhuk 17 বছরতা
Wngkha bo sinilaiनाय hamjaklaikha Kishan mungui khoroksa Kishan Devnath mungui khoroksa bai Wngkha bo yang bisam gojbkhagni Wngkha no tamkha puya phone malaikha na olongkha Bormura Park thanglaikha Wngkha Bormura Park बेरायो माने न रे बंखा बलंगो थांगैनाय Wngkha no olongkha tabuk je photo rok no viral khainai iko obo photo no unko khainai nung ano jodi force khlaike ano jodi ko kaijara kok sake abai rok nai thangata paithak jora borini bakhakte case mani no rugino telemura ko Kolanpur case jakha Kolanpur case thanao unko telemura sokpaika tabuk police ka thalainai Rwkha Kishan Devnath no bahino case number get 33/2024 bono darar jakha 376 ko poksho aini bisingtei umor sogya borini Romphrenai hunai ge tabuk o je patimung je hodani busuk kaisa common ba obo kaisa lasima singsa dalai wanama singsa hamjago hunai kok thai thaisa no opoman khlai tonglaikha tamni hinba hamjago Wngkha ke bini kaham hamia jorao bini dukho jorao thana nangmani umor sogya mature ingya Wngkha ke boni hamjagmani abo saktong thogno karei tai mungsaya aborong no tai serai serai ke sanani kokya tabuk tui jorao kintu sathai ini basa kha takutai bukhuk chong tabukni cherai rok lekha porinai rok boroni langmano live setting khai tongthaniwo abo kaisa kotor kebeng mung tai challenge ni phai basakha abno kintu katiren nangnai katiren daitto bunga buphani tamni hinba bunga buha jong bosano sachung yakar mani bo oro kaisa durbol chini borni bisingo nor nukhna salkya sakangno cigarette nanglayo drugs salayo bolailayo suti goprolayo abhaino bole chini tomungba Wngkha tam mankha jong hodao Wngkha tumuno alsuk nok bara rohorei akoi rogo derari tonglai mani rog bo jong nugui tongo Wngkha obhai hojaknani bunga buha jobtoni number 1 dorkar abni lo society ni nukjak sijak rok chaya nukhangke kasunani motor phan tongna nangnai jodio tabuk cherai rok okra dom dam rlia hlayo nung dam rojaknai heke tongkhangke dam manai bele Wngkha dam tongo huni simi hanyo nono kirimang tongnai nung bor ma sanai ma bujoknai dai tole nor nakha obhai rok belakhe kaham mane tanjane hanya ni saiman to ba sara ya aboni sin dofani kaisa kebel mung parikha laino kok mang ti nai telemura tai Kolanpur thanao register jago case no ti nai sai khana ga police ok bahino dalak silagno telemura thanani osi Rajiv Devnath অভিযোগ করে যে ওনার নাবালিকা কন্যার সঙ্গে অবৈধ কিছু ঘটনা ঘটেছে তো সেই সুবাদে কল্যাণপুর থানা থেকে আমাদের তেলিয়ামুড়া থানাতে একটি জিরো এফআইআর হয় যে ঘটনাটি আমাদের ইকোপার সংলগ্ন স্থানে সংঘটিত হয়েছে সেই মোতাবেক আমরা যে অভিযুক্ত কিষান দেবনাথ বয়স 23 বছর ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং স্পেসিফিক একটি আমরা মামলা নিয়েছি যার নাম্বার হচ্ছে 33/2024 376 and 506 IPC তাকে আমরা কোর্টে সোপোর্ট করেছি গতকালকে তো গতকালকে হলিডে থাকাতে আমরা রিমান্ড পাইনি রিমান্ডের প্রক্রিয়া চলছে আজকে রিমান্ডে আসবে ধর্ষণের ঘটনাটি কোন জায়গায় হয়েছে কিছু কি জানা গেছে যেটা যতটুকু আমরা তদন্ত করে জানতে পেরেছি বড়মুড়া ইকো পার্ক সংলগ্ন কোনো গভীর জঙ্গলে হয়েছে আসামিকে কি রিমান্ডে আনা হয়েছিল আমরা লিখেছি কিন্তু কালকে হলিডে থাকাতে কোর্ট সেটাকে রেসপন্ড করেনি আজকে আমরা আবার প্রসেস করেছি আজকে রিমান্ডে আমরা পাবো মেয়েটার সঙ্গে ঘটনা হয়েছে মেয়েটার বয়স কত 70+। তার সঙ্গে কতবার ধর্ষণের ঘটনা হয়েছে সেটা এখনো আমরা তদন্ত করছি তদন্ত করে আমরা করছি তদন্ত খাবার তাতে বুকুকসং বিলুনিয়া বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল फोरोंनाय तंगमानि सुबर्ण मरा सिंह मिया हर दामचुकु जरावा आगरतलानि जिबि सागनाय नगो डायलिसिस खालाय तंगमानि जरावा माने थै सालाय तंगमानि जरावा लांमा सासुलांजाखा बकाफा ब्लकनि पटिसरिनि मरा सिंह पारानि बिसि बाचि थाम उमरनि सुबर्ण मरा सिंह बथिमा बाय बेलेखे खा खामजाखा नुखुंनि बरक रौनखा खाममानि ताई खायरकमानि याफारका एमएलए दीपंकर सेन जरा कलमा रमनि बसुगार ताई किडनी हामबियांगनि तंगमानि आबो हायनि साका दीपंकर सेन ताई कैसा कक तुमा हंकांकाय त्रिपुरा इटबाता श्रमिक यूनियन नि बागै इटबाता सामखानि रंनि बेतन सानैनाय रांमायांगि कथाय तंगमारनो रां सान कालायखातिनि सीआईटीयू तपनदा संरक शंकर प्रसाद दत्त संरक जदिबा आबुनि मांफ्लायानो फुरुगलिया ताबुक हकाकाय
तेलियामुरा थानानि पुलिस मिया हरकुथुगो तेलियामुरानि 30 बारि रेलवे स्टेशन चमनिओ खामि थिकजाक माने बरनो कसो गो मखल काई तंगता आबाहाय खरक बरिनो रम लाइखा बरनि आरिने 30 केजि 500 ग्राम सिडिक्रान मानजाखा 5टा मोबाइल आरो बिसो काइसा कीपैड मोबाइल रमजाखा राहुल दास भूपेश देवनाथ शांतु दास तै राजू दास बरनो काइसा एनडीपीएस मामला नाहरजाखा ओमफ्राय अबाहाय रायजा जाहाथे सामुं उइ दंमोन बिसिङाव सिदिबो कसु मजमन मानजागि दंफानो ताइबो लाइनो दङ आबनो रगनो रमि मानफानो पुलिस रक ताइ गुबुननि याफां बर ड्राग्स फांनाय याफां बर ड्राग्स खेब रमाया उइ दंखा बिसि आबाहाय रगनो काति फ्राइलिया नाटक खाके सों दंखा बुफ्रो सालका मानसिनायजों ओमफ्राय आबनो काहे सोंमों फरिखानाय बायदि रेल ल स्टेशन पुलिस बाय मानजागमानि अ पाति मुंनो टिनाय तामसाखा पुलिस ডিউটিতে ছিলাম তো যখন কমলাবতী এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় হয়েছে ওই সময় একটা অটো রেল স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল তো আমি অটোটিকে দাঁড় করিয়ে যখন তল্লাশি করি তখন তল্লাশির সময় রাহুল দাস ভূপেশ দেবনাথ রাজু দাস এবং শান্তু দাস চারজনের ব্যাগ থেকে আমরা তল্লাশি চালিয়ে অনুমান 30 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করি যে অটোটিকে আমরা আটক করেছি অটোটির নাম্বার হচ্ছে TR063909 এবং এরা সবাই এই গাঁজাগুলিকে রানী কমলাবতী এক্সপ্রেসের মাধ্যমে বহিরাজ্যে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের বাড়ি কোনখানে? তাদের 3 জনের বাড়ি হচ্ছে তেলিয়ামুড়া আর রাজু দাস ওর বাড়ি হচ্ছে মধুপুর। তো কি মনে করেন স্যার মানে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওরা গুলি নিয়ে যাচ্ছে। বাজার মূল্য কত হয়েছে? বাজার মূল্য হবে আনুমানিক করেন আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক 4,50,000 টাকা। স্যার এটার সঙ্গে মানে যে অটোটি ধরা গেছে সেই অটো চালক কি স্যার ইনভলভ আছে নাকি? আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি এটা তদন্তাধীন যদি জড়িত থাকে অবশ্যই আমরা ওনাকে এই মামলায় খাবার তাদের খুকসং নবার তিবারনি কক্তমা নর সানানি খেলায় ও জরাও सानुस्ट्रुक रक याति खेतन बागि साखलामो तंबाय जादि तैकासां नंलायिनाय फियाबा वाति हिंगाके करं जागाव आनाय करं जागाव वाया भानि कक्तमा कासे फैका ओंखाय खाना किन्तु जत डिस्ट्रिक्टन किस वाति वावनो हनिनाय 8टा डिस्ट्रिक्टन साजाका तुंगमानि हिंगा तंगानो प्राय 35 डिग्री सेलसियास रक ओंखाय तिनि तो तुंखा 35.8 डिग्री सेलसियास ओंखाय खाना हास्तेनि जत जागावनो वाति वावै फेरांकगै वाति रक वाइमानो हनै कक्तमा साइमानजाखा ओंखाय खाबां दादाबो खकचं काइसा पोस्ट वैकेंसी रां सामानि ताबो शान्तिकाली चिल्ड्रेन चाइल्ड होमो चाचु पाराव चाकरि निबागिनाय आरो काइसा स्टाफ नार्स नाङै दङ 12,000 बेतन नंनाय ताई हाउस फादार अब गटा होल वार्डेन हाइनो 15,000 बेतन नंनाय ताई सिकिउरिटी गार्ड खरकसा नांगो 7,944 माने 8,000 बेतन कक सहरनि 7019287683 एबा 7980537608 अ नाम्बाराव कक सालायमानि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि करं कक मानो सामा बेबाक्सनो जों बुवाग्रानि कक मागि सालबुरुम साइतमनि नरक जतन नासिगो बुवाग्रानि कक फियाबा ताबुक साक जरते बुवाग्रानि कक কোনো এক্সট্রা ভাবে করেই পলিটিক্যালি ফানুন্দিনি যে তাবক সোশ্যালি ফানুন্দি ব উস্কাঙো যে তিপ্রামো থানি YTF MLA MDC EM তাই TWF রগনো সাকলাইমানি যে দিব্রাসি নব থাঙি চুবাই লিখনি বাক্সা বরক খনি হনো যে তিপ্রামো থাবো তাবক রুলিং সরকারত থাকাবা सरकार चाया खाके तिप्रामो थाबो चाया खायो हाय हरिये किन्तु नुकजाखा बीजेपी पार्टी बाय तिप्रामो था पार्टी बरक एलायंस नि बुट लोकसभाओ थानसाके बुट लाइफानो फियाबा नुकजाखा और दीपराज देबरमा तो नरक साइमानो थांनाय 1 तारिख मेओ गो थांमानि आसामो थांमानि बिन बुकुमै कमिशनार देबरमानो लांगै आ बास मालखौ फिले बलांग साजलांजामानि किन्तु हास्ते हापां ताई बीजेपी रक प्रेस
বিজেপি প্রেস মিট খাই সাই রখা যে হাসতে হাপাংনি বখাক্তি তো যে 5 जना कैंडिडेट दुखुमामन बरनो जे नांगमनि बेबनो रांजागि दङ IBPS नि बखाक्ति बाहायो बरनो चबासो खाजि दङ ना इको जे हासते हापांनि बखाक्ति रां चबासो खाजि दङ बरनो सा खामनान बागै ताई IBPS न बाहायो एप्लिकेशन हजाखा त्रिपुरा स्टेट कोअपारेटिव बखाक्ति जे ओ जे साक दुखुमाने रनो परीक्षा अन्य जागाव जे कोनो एकटा थायो नाहारना बागै किन्तु दीपराज देबरमानो खेल खालिया हास्तेनि हापां किन्तु ओ खेल खाया जागाव न बुबाग्रा थाङै निनि TWF YTF ताई त्रिपुरा मथानि जा दङ थाङै MLA MDC मन्त्रि थाङै नाय बरनो चबासो खाइ दङयो गानाव नाय दङयो किन्तु ताबुक चाकरि दा मानो मानजा बुइ हनो चाकरि रेडी CPM रखानो चाकरि रेडी किन्तु बुबाग्रानि हायाक फलगै चबासो खाइनाय ताई केबो पार्टी करे केबो NGO करे आबाहायनो मांगप्लि नुकजाखा जदिও चबासो खाइनायनि बुमुनो कायसा बुबाग्राना तो मुङो सरकारि भाबे फानरै रेखांकाके बो सरकारनि रांनो बो लुकुरङ रिसोबाय मान खामु बिनि चबासो बाहायनो आबनो कन्टिन्यू खाइनो खाय चिन बर गोबां मा चबासो मान खामु किन्तु बुबाग्रानि हाय खायरक मा गोनां बखा ताई चबासो खाइनायनि जे मानसुकनानि माने वानसुक गोनां बखा करेनि बागै चिन बर टेबो जोंजालो कलाइजाक बरनो ताबुक रां सिबि चबासो खाइ इया बरनो बखाव फानदर नांनाय बनो अधिकारनो तै सिजारा नांनाय जे संविधाननि बिसिंति जों गथां दङ आ संविधाननो जों सेरायग्राया खके जों बर कलगै दंखा अ संविधाननो परिना बागै क्लास सब कुनु दाजागिया जत क्लास हो आबनो सिनि जोंजाल ताई आंदर बार साइ फै दङ जे बरक रक आसाय खांगा केनो जसके फानो नुखुं खाव कि दा नुखुं खानान बागै जों कुनु क्लास मा परिया बो बुफा जे फोरोंमानि आमबो ताबति जरा कगनाय हाके नुखुं अरे फोरोंलायो नुखुं बायलायो बरक खालायो बसाबति गोनां खालायो आबा हेरं तलायबाय थाबलै अ अरे फोर जराव साव कक सुबानाय साव बखालगि साव लगियो तंनाय अ बेलायखवा नमा सिंसा किन्तु राजनीति थंलायो हने बबना हामिया साव किन्तु देश निके काहामन या अंगि तंगनि नुकजागि दङ अ आम हाय नासर लाइमानि गो राजनीतिओ गलायलायनाय तंग कसं बरक ना आबैना मा सानाय जे नों जागा खिखलायता तन्दि आरो जे मानसा मगिदों थागिदों काई आजिनानि चाइटबदि ताई जानजा आजिमानि न सेफ खायनि चाइटब बायदि दिनि तंमानि खना करे इमानो आबोनि बागैनाय गौमा बरक सिन बरक जागाने ति कक बांलाय तंलायबायो अबानि से अबनि या आं आगिनि सिबि दखल खायजा नों बर दाग फाय आबाहायरक जानि जा जागा रक न तिने कक बांलाय मानि रक कोर्ट थाङैबो ताई मोखां जालाय मानियागो नांखे बुजिलाय आन्डारस्टेन्डिं बिसिङाव थांलाय जादि अबाहायके जाति गायसा गुस्ति गायसा कक बांलायले जोंनि नासरलायमानि कागलायमानि चाललायमानि से बांगो थांजा बाय मासे कलाय थाङो जोंनो बुइते बाफोरके फानकेबेल नुजागो सिनि राजानि हा ओंगि तङैसे जों सिनि राजानि बरमनो मोथांमाय ओंगि दङ राजा तै राजा तानंनि हिनजागि दङ आबनो कारिबो अरन नुयं माओ बाहायनो যেমন ও কিরিট বিক্রম থিপুরও তোলা বক জানা পুরো টিপ্রা সানো সিমি সাই বকখা ঠিক আছে কিন্তু নং তাবো गोबां বরক বন থাঙै চুবাচু সাनै दङयो बुबाग्रा जतन चुबाचु रै दङ इनके अबहाय तुमनो चिनि राजा करि इनके जोंबा बजागा तंखामु हनै कायसा वान सुगै नाय खांकेनो आनि मतेखे नं थानिओ बखाव उतर मानि थांबायना हाय मा दङ तामनि होनबा जे नों जे ताबो त्रिपुरा हाव चिनि हा हनै दंफानो फानमाया नै दङ नङाबो निन राजा करि हिंगाके अबनि हादा हानजा खामु अ कक वान सुयैनो बरनो बरम लायगे सिकां लायगे मुंनो लांमा काहामंनाय हिनि खाख्लायो अबाहाय तिनि कक किसा वान सुमानि याफारैनो जरान कक पानानो अरनो खलपसिवानो खना ताइसा कुबनि जरा ताइसा तुबुइ कुबनि कक तुबुइ फाइसिनाय हिनि कक कचारै अरनो बासा सिवानो जतननो हामबाय।